জীবরে যার দয়া নাহি উদ্ধব চণ্ডালী ସେହି দুর্লভ এবং ক্ষণিক ভঙ্গুর শরীর ধারণ করুথিবা শ্রেষ্ঠ কলেবর ধারী মনুষ্য হৃদয়ে দয়া হি তাকে শোভা পায়। জীবরে যার দয়া নাই। এই 8 জনକୁ ଚଣ୍ଡାଳ କହନ୍ତି। ଗୀତ ପକି ଜଟାୟୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଯାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଯଶ ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଯିବ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ହେଲେ ଜୀବନ ମରଣରେ ଚଣ୍ଡାଳ କଥା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଗେ ଜୀବନ ଦରକାର, ଆଗେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଦରକାର। ଭାବିଲେ ଜଟାୟୁ କହିଲେ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ। ଅତୀତର କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୌବନର ମାର୍କଣ୍ଡରେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରୁଥିଲେ ଚାରିଆଡେ। ଅମିତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ସେଦିନ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ। ଶୁଣିଲେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତା ପଡିବ। ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ଦଶରଥ ଅନେକ ଥର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରି ସେ ଶନିଶ୍ଚର ମୋ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣ ହେବେ। ଯାଉଛି ଆଜି ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହକୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ରଥରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ। ଶନିଶ୍ଚର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦଶରଥ, ମୁଁ ତୁମ ନ୍ୟାୟ, ତୁମ ଧର୍ମ, ତୁମ ଭାବ, ତୁମ ଭକ୍ତି, ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତୁମର ସମର୍ପଣରେ ମୁଁ ପ୍ରୀତ। ଯାଅ, ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଟିଏ ଯଦି ନ ପଡେ ତାହେଲେ ମତେ କେହି ମାନିବେନି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧାନ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଟିଏ ପକେଇବି, ବେଶୀ ନୁହେଁ। କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ହେ ରାଜନ, କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ହେ ରାଜନ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ନଷ୍ଟ କଲେ ତୁମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ମୋର କ୍ଷତି ହେବ। କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସେ ନରାକାର ହେବେ ତୁମରି ଗର୍ଭରେ। ଏ ଜଗତର ପିତା ତୁମର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ। ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଶନିଶ୍ଚର ତାକୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ ବିବାହ କଲେ। ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ରଥରେ ତଳକୁ। ଶନିଶ୍ଚର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଗକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବି, ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଆଗକୁ ସେ ସଂସାର କରିବେ, ବାହା ହେବେ। ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାର ନେବେ, 18ତମ ଅବତାର, 24 ଅବତାର ଭିତରେ। ଏବେଠୁ ମୋର ଶନି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ସାରିଦିଏ। ଶନି କାହାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଯାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡିଛି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ। ଯୋଉ ପିଲା ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାନେନି, ସେ ଜୀବନରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ମା ଆଉ ବାପା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ କହେ ପିତୃଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ହେଲେ ଆମ ମା, ଆମ ବାପା।
ए दुनिया रे कोसी गोटिए मनुष्य ता बापा मांकर ऋण सुझी पारिबेनि आमे अब माँ बापा को प्रथमे सम्मान करवा दरकार बंधन आमे कौन ठाकुर को कहे तमेव माताश्च आगे माँ तापरे पिता जीवन रे आगो को बढ़िया को हेले माँ को बापा को अपना सम्मान करवा दरकार दुख लागे चंदन मारी थे उपासक एकादशी उपासक करुवे व्रत करुवे मंदिर को जाऊे किंतु माँ बापा को खराब व्यवहार देखुवे कहीं कर्म कषण देह सोहे और जटायु से चिंता करुछंती कहले सेतबेले मु यौवनर मार्तंडरे उपनीत होइतिली शनिश्चर महाग्रह मांकर अभिशापरु काहाकु चाहु नथिले मा अभिशाप देइतिले मा गाड़ी दांड धोड़ी कहंती कोडे अनुकूल रे आपण बाहरी जाउथे जदि के पछरु डाकिला बिगिड़ी गला माने रखी दिले अनुकूल बिगिड़ी गला किंतु जने जदि पछरु डाकी दे सेदिन आपण जीती की आसीबे मां आमे घरु बाहरी जाउथे मां डाकिबो अरे तो मोबाइल ता नेलुनी नै जाबे आपण जानिबे सेदिन जीतीले केवल मां पछरु डाकिले शुभ होय से मां ए दुनिया रे समस्ते भगवान को डरंती किंतु भगवान ता मां को जशोदा को डरंती भगवान समस्त को दंड दियंती किंतु जन को दंड पाती काहेतु मां जशोदा समस्त को भगवान विभिन्न दुख दियंती दंड दियंती किंतु जशोदा को तो माट खाना कारण जशोदा को पणत कानी करे से गेंजी होंती कारण ए मां जाति तार ऋण केही सुझी दे की सुझी परिबे मां कर टिकिए भूल जगु मां ताको अभिशाप दिते शनिश्चर काहा को चाहिए तो अशुभ शनिश्चर महाग्रह टिके तळे की चाहिए देले दशरथ विमान का तळे को खसुतला जमिति आपण देखे शनिकर सब मूर्ति रे आखिरा बंद हेतियो अर्धनिमिलित आखि टिके सामान्य दृष्टिटा पड़ी गला शनिकर दशरथकर रथटा खंड विखंड ही पड़ी गला महाशून्य तलकू खसी पड़ुथिले तीव्र गति रे दशरथ विपन्न थिला तांकर जीवन मरि जाई था भगवान को डाकुथिले विकल रे त्राहिमान रक्षमान त्राहिमान ठीक से बेले मु भी यौवन रे थिली जटायु ठाकुर मु से तो बड़ा नील आकाश रे उड़ुथिली गोटे शिकार आशा रे खाइबा आशा रे आहार आशा रे देखिली नारायण नारायण कहिबी सत्य संघ राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंशर राजा दशरथ सूर्य वंशर राजा दशरथ खसी पड़ुछंती नील आकाश रे तळ कोटि प्रगति
मरीजे टिके डेरी कले मरीजे मो आहार को छाड़देली तीव्र गति से खसुले तीव्र तर गति तल को खसी आसली पक्षी दीटा विराट पक्षी ए दीटा को डेरा को देखई देली मो डेरा पर भंगा रथ सह से खसी पड़ी मो तलक गली दशरथ राज्य अयोध्यार उपकंठरे निरापदे अवतरण कराइदेले मो पिठी ओह्लै सारा पर दशरथ मत जुहार है मो हाथ जोड़ीदेली आगु को निराकार आसवे नराकार राम हे राजन आपण मत प्रणाम करुछंती गोटे चंडा मो मुह देखिले कहार दिन शुभरे जाएनी बोली सागुना को गाँ भीतर को बसेनी गाँ बाहर मशानी रे रहेनी मोटे अलक्षणा लक्ष्मी छड़ा जीव आप मत कहीं प्रणाम कर राजा दशरथ कहले हे जटायु आज तुम मोर मैत्र है तुम मोर बंधु है बंधु कहा कहती जे विपद रे देखा दिए बंधु कहा कहती जे राजद्वार श्मशान चतिष्ठ सबान विपद आपद दुख सुख भल मंद जी ठिया हुए आम पाखे सी हूँ बंधु तुम्हें मो जीवन टाक बंचाई देल मत पुनर्जीवन देल काली सकाळ जदि समस्त शुणुची भगवान मो पुओ रूप आसवे आपण जो आपण मत बंचई रखिले बोले आज से संभव हम ए जीवनटा तुम